Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this course, in lectures 7 to 4, sorry, in lecture 4 to 7, the material is practicing drawing projection. Before starting, let me explain some of the types of projections used in engineering drawing. We will learn about two-dimensional projection and three-dimensional projection of an object. What does it look like and how to make it? Okay, first we have orthogonal drawing, yeah. This orthogonal drawing is a two-dimensional projection. The two-dimensional projection is actually like this. We have an object, imagine we have an object, or we will draw something, The object must be in 3D, right? Now we put that 3D objects in the picture. We call this picture uh, projection, projected image, because we are projecting an object that was previously in three-dimensional into two-dimensional. The projection is done by making a two-dimensional image in several views. Let we begin. Orthogonal drawings involves the use of generally three or more separated views to explain the look of an object or construction, Jadi cirinya ketika kita menggambar orthogonal drawing itu we have for three or four room or space to make any views. There are top view, front view, end view, and biasanya satu room, satu kuadran itu ditinggalkan kosong, ya. Nah, the views, in this case, three of them are aligned with each other, so that the front views is directly under the top view, and the end view is on the same level as the front view. Jadi urutannya dari pertama itu top view dulu, kemudian masuk ke front view, kemudian masuk ke end view. End view atau bisa kita bilang tampak samping lah. Ini tampak atau tampak belakang, maaf. Jadi tampak atas, tampak depan, kemudian tampak belakang, seperti itu. Nah, to start, nah ini contoh ya. Ini for example, we will make an object, ya. To start, begin by drawing the top view, top view dulu di sini, top view of the object, remembering not to draw any three-dimensional recession in space, ya. Jadi bikin dulu top view-nya, ini seperti ini top view-nya. Kemudian next, because the view have to be aligned, jadi antara ruang sini, dan sini itu harus sama, harus inline, harus berhubungan. Jadi bikin dulu guidelines-nya. Nah, di sini guidelines-nya adalah yang garis warna biru ini. Kemudian dengan mengacu ke guidelines, then draw the front view of the object. Jadi kita gambar front view-nya dengan guidelines. Jadi lurus ketemu itu. Nah, kemudian ini top view sudah beres, front view sudah beres. Nah, kemudian kita buat end view-nya. Jadi caranya extend dari guidelines-nya dari top view dulu, tarik dulu ke sini sampai ketemu garis pembatas. Kemudian you do that by projecting lines from the top view to the view border, then drawing the lines down, gambar garis turun using a 45 degree set square to the other view border. Jadi tarik dulu garis ke sana, extend ke garis batas border, kemudian tarik ke bawah 45 derajat. Nah, kemudian perpanjang, tarik juga garis guideline dari sini ke sana. Nah, dari sini nanti ketemu. Continue drawing the guidelines, but know that it has hit the view border, make them go vertical, yang ini. Then project lines from the front view of the object to the end view. Ini tarik ke sini juga. Nah, dari sini nanti akan ketemu. Nah, kita harus mengikuti ininya, guidelines-nya.
And then draw your end view using guidelines to keep that view lined. And then ya setelah jadi ya guideline-nya dihapus ya. Erase your guidelines for the finished product. Nah, it is possible to draw up to 6 views in an orthogonal drawing, although it is rarely required ya. Biasanya tidak sampai komplit karena kalau kita make an object, usually that object has 6 face ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena orientasinya adalah semua itu dalam kubus. Jadi selalu punya 6 muka. Nah, tapi jarang sekali diminta untuk menggambar ke 6-6-nya. Seperti itu. Kalaupun diminta menggambar 6-6-nya itu kita perlu membedakan mana yang muka, mana yang tidak. Jadi yang tidak tampak itu digambar dengan garis putus-putus seperti itu. Ini tampak depannya, ini tampak atas, ini bawah, ini samping sini, ini belakang seperti itu. Ini kalau kita membuat all of this face ya. And then an example of an orthogonal drawing of a toy wooden train engine. Ya, carefully look at where the dash line occur. Jadi dash line-nya ini seperti mana yang sebagaimana previous course ya. To visible line to draw an visible object, but to hidden edge we draw it with dashed line. Jadi untuk garis-garis yang tidak terlihat, yang tersembunyi di belakang yang tampak itu kita gambar menggunakan yang dash line. Tapi untuk yang garis yang tampak kita gambar menggunakan yang garis continuous yang visible seperti itu.